नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार. अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. पाहूया आजच्या ठळक बातम्या. आदिलाबादमधील कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या गटांनी काम केले पाहिजे. सीनांना यांच्या आगमनाने आदिलाबादमध्ये काँग्रेसची प्रगती झाल्याचे रेवंत रेड्डी यांचे म्हणणे आहे. प्रजासेवा भवनमध्ये नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. अम्मा न्यूजच्या लेखाला प्रतिसाद, अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावरील मातीचे ढिगारे साफ केले. आजच्या सविस्तर बातम्या. टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी यांनी आदिलाबाद काँग्रेस नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवा कार्यांचे कौतुक केले. निर्मल जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते श्रीहरी राव यांच्यासोबत सहभागी झाल्याच्या निमित्ताने त्यांनी संयुक्त जिल्हा नेत्यांना महत्त्वाच्या सूचना दिल्या. संयुक्त आदिलाबादमध्ये 10 जागा जिंकण्यासाठी सर्वांना एकत्र काम करायचे आहे. आदिलाबाद मतदारसंघातील काँग्रेस नेत्यांनी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्यासह सर्वांनी एकत्रित सेवा उपक्रम राबवावा, पक्ष आणि लोकांसाठी काम करावे अशी सूचना केली. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने विजयासाठी सामील व्हावे असे ते म्हणाले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाने विजयासाठी सामील व्हावे असे ते म्हणाले. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या आगमनाने संयुक्त जिल्हा काँग्रेसच्या गटात नवे संजीवनी येईल. त्याच उत्साहाने जनतेशी संपर्क साधून पक्षाला लोकांपर्यंत घेऊन जावे व यश संपादन करावे असा सल्ला त्यांनी दिला. ते म्हणाले की लोक बीआरएसच्या 10 वर्षाच्या राजवटीला कंटाळले आहे आणि पुढील निवडणुकीत काँग्रेसला विजयी करण्यासाठी सज्ज आहे. नवीन वर्षात काँग्रेसचेच सरकार स्थापन होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. सर्व दानामध्ये अन्नदान हे सर्वश्रेष्ठ आहे. गोरगरिबाची भूक भागवण्याच्या निर्धाराने सुरू झालेला नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अव्याहतपणे सुरू आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी सतत शेकडो भुकेल्या लोकांना तृप्त करून आपले मोठे मन दाखवत आहे आणि त्यांना लोक आशीर्वाद देत आहेत. పొడిసిన జన సూర్యుడంటా నాగమల్లి దారిలో ఈ నాగమల్లి దారిలో స్నేహితుడు మాట మీద సీనన్నతో ఇక జెండలెత్తుదామా. कलेक्टर राहुल राज म्हणाले की तेलंगणा दशाब्दी सोहळा जिल्ह्यात मोठ्या थाटात आयोजित केला आहे. तेलंगणा दशाब्दी उत्सवाचा एक भाग म्हणून बुधवारी आदिलाबाद शहरातील रिम्स हॉस्पिटलमध्ये आयोजित कार्यक्रमात ते सहभागी होते. यावेळी विद्यार्थ्यांनी काढलेल्या रांगोळ्यांचे परीक्षण करण्यात आले. कल्याणकारी योजना समजावून सांगण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सादर केलेल्या ताफ्याने उपस्थितांना भुरळ घातली. त्यानंतर त्यांनी रुग्णालयातील विभागांना भेटी देऊन रुग्णांना फळांचे वाटप केले. रुग्णांशी बोलून त्यांच्या प्रकृतीची माहिती घेतली. त्यांच्यासमोर आरडीओ रमेश राठोड आणि डीएमएचओ नरेंद्र राठोड
आणि रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड, वैद्यकीय कर्मचारी आणि इतर उपस्थित होते. నమస్కారం. తెలంగాణ రాష్ట్ర అవతరణ దశాబ్ది ఉత్సవాలను ఘనంగా మన జిల్లాలో జూన్ 2 నుంచి ప్రారంభించుకొని 22 జూన్ వరకు కూడా చేయాలనేసి ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క ఇష్యూ తీసుకొని ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్తోని మనం పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రోగ్రామ్ చేసుకుంటా ఉన్నాం. సో దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు వైద్య ఆరోగ్య రంగంకి సంబంధించిన దినోత్సవం. సో దీంట్లో మనం ఆల్రెడీ ఇప్పుడు రిమ్స్ పాత హాస్పిటల్ ప్లస్ మళ్ళీ ఇప్పుడు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇక్కడ అంతా కూడా రంగోలీ కాంపిటీషన్స్ మనం కండక్ట్ చేసినాం. సో నర్సింగ్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున రంగోలీస్ మనం చూసినాం. ఇప్పుడు చాలా మంచిగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ అయ్యి మన స్కీమ్లో అంటే మన స్టేట్లో ఏ విధమైన హెల్త్ స్కీమ్స్ ఇతర స్కీమ్స్ కూడా హెల్త్ రిలేటెడ్గా హెల్త్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఏమేమైతే స్కీమ్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మంచి రంగోలీ రూపంలో వాళ్ళంతా కూడా प्रेझेंट చేయడం జరిగింది. काँग्रेसचे प्रदेश नेते कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे स्थानिक नसून स्थानिक लोकांच्या समस्यांमध्ये ते पुढाकार घेत आहे. आदिलाबाद शहरात पिण्याच्या पाण्याची समस्या असलेल्या वसाहतींमध्ये पाण्याचे टँकर पाठवून नागरिकांची तहान भागवली जात आहे. कंदी श्रीनिवास रेड्डी फाउंडेशनच्या वतीने पाण्याची कमी असलेल्या भागात दिवसातून 2 वेळा पिण्याच्या पाण्याचे टँकर जात आहे. भगतसिंग नगर कॉलनीत आज नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली. पिण्याच्या पाण्यासाठी आक्रोश करणाऱ्या लोकांची तहान भागवल्याबद्दल कंदी श्रीनिवास रेड्डी अपरा भागीरथाचे कौतुक करत आहे. त्यांना सेवा कार्यक्रमांची आणखी विस्तार करायचा आहे. अम्मा न्यूजच्या लेखाला प्रतिसाद मिळाला. नुकताच अम्मा न्यूजमध्ये एक लेख प्रसारित झाला होता की NTR चौकापासून तर विनायक चौकापर्यंत रस्त्याच्या कामाला गंभीर विलंब होत असून रस्त्यावर मातीचे ढिगारे पडल्याने वाहनधारकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. विशेषतः रईत बाजारजवळ वाहतूक कोंडी झालेली आहे आणि लोकांना त्रास होत आहे. त्याला प्रतिसाद देत संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने डिवायडरमध्ये माती टाकून मातीचे ढीग सरकवले. वाहतुकीची समस्या टाळण्यासाठी पुरेशा उपाययोजना करण्यात आल्या आहे. त्यामुळे अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली असून अम्मा न्यूजच्या या कथेवर नागरिकातून आनंद व्यक्त होत आहे.
आमदार जोगुरामांना झेडपीचे अध्यक्ष राठोड जनार्दन आणि जिल्हाधिकारी राहुल राज म्हणाले की तेलंगणा आल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल झाले आहे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि उपकरणासह अधिक चांगली वैद्यकीय सेवा दिली जात आहे। तेलंगणा दशाब्दी उत्सवाचा एक भाग म्हणून एका कार्यक्रमाच्या सभागृहात वैद्यकीय दिनाचे आयोजन करण्यात आले होते। प्रथम रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड आणि DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड यांनी प्रगती अहवालाचे वाचन केले। नंतर ANM आणि आशा वर्कर्स यांना साड्यासह पोषण किट आणि KCR किटचे गरोदर महिलांना वाटप करण्यात आले। शेवटी मंजूर झालेले CMRFचे धनादेश 10 लाभार्थ्यांना सोपवण्यात आले। त्यानंतर वैद्यकीय व आरोग्य विभागात उत्कृष्ट सेवा देणाऱ्या डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांचा शाल श्रीफळ देऊन आणि स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार करण्यात आला। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాడు ఏ రకంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఉండేనో మరి నేడు ఏ విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం అయిందనేది ఆ సందర్భంలో మనం అందరం కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని చర్చించుకుంటా ఉన్నాం। నాడు ఇందాక మా DMHO గారు నిజంగా వారు చెప్పారు, నేను రాను బిల్లు సర్కారీ దవాఖానా అనేది గతంలో చెప్పేవారు, కానీ తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ రోజులలో నేను వస్తా కొడక సర్కారీ దవాఖానా అనేది మరి చెప్తా ఉన్నారు। ఒక పేరెంట్లో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకోవాలంటే దానికి వాళ్ళకి కళ్యాణ లక్ష్మి తరఫున మనం ఒక ₹1,00,000 సాయం చేయడం, సో వాళ్ళు మంచిగా సంతోషంగా పెళ్లి చేసుకొని వాళ్ళ అత్తగారికి కూడా వెళ్ళడానికి కూడా ఆస్కారం వచ్చేటట్టు విధంగా మనం చేయడం జరిగింది। సో అదేవిధంగా ఒకసారి పెళ్లి చేసుకొని వెళ్ళాక వాళ్ళు కన్సీవ్ అయినట్టయితే సో అక్కడ ఆ మదర్ కానివ్వండి ఆ చైల్డ్ కానివ్వండి మంచి సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు మన జిల్లాలో కూడా మన న్యూట్రిషన్ కిట్ చాలా మంచి న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా ఆ కిట్లో పెట్టి ఆ న్యూట్రిషన్ కిట్ మనం వేయడం జరుగుతూ ఉంది। సో ఆ తల్లికి కానివ్వండి ఆ పిల్లకి కానివ్వండి మంచి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని ఒక మంచి ఉద్దేశంతో। आदिलाबाद जिल्ह्यात ऊन भडकत आहे। मृगशिरा कार्ते यांच्या परिचयाने पाऊस पडेल अशा आशा बाळगणाऱ्या शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे। जूनचा पूर्वार्ध संपत असला तरीही पावसाची चिन्हे नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे। ज्यावेळी बियाणे पेरण्यासाठी तयार होते त्यावेळी हे पहिल्या पावसाची वाट पाहत असतात, तर दुसरीकडे 2 दिवसापूर्वी शाळा पुन्हा सुरू झाल्या आहे। मात्र या प्रचंड उन्हामुळे विद्यार्थी शाळेमध्ये येण्यास भीत आहे। बेल्लुरी अय्यप्पा मंदिराचा 21वा वार्षिक उत्सव दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। या महिन्याच्या 12 तारखेला गणपती होमम, सुदर्शन मृत्युंजय, उपादेवतला होमम आणि ब्रह्मकालाभिषेक सुरू झालेले उत्सव जोरात सुरू आहे। आज सकाळी स्वामींच्या मूळ मूर्तीला अभिषेक, पदुनेत्तंबडी पूजन, भजन कार्यक्रम व भिक्षा कार्यक्रम पार पडला। शहराच्या कानाकोपऱ्यातून नव्हे तर आजूबाजूच्या गावातून आलेल्या भाविकांच्या उपस्थितीत विशेष पूजा करण्यात आली। वैदिक विद्वानाच्या वेदमंत्रांनी आणि अय्यप्पाच्या जपाने मंदिर परिसर दुमदुमून गेले। मंदिराला आध्यात्मिक सौंदर्य लाभले आणि भक्ती ओसांडून वाहिली आहे।
అయ్యప్ప స్వామి ఆలయాన్ని తలపించే విధంగా సీనియర్ గురుస్వాములు ఆ కాలంలో ఖర్చుకు వెనకాడకుండా కష్టాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా అద్భుతమైనటువంటి ఆలయాన్ని బెల్లూరు అయ్యప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించి భావి తరాలకు అందించడం జరిగింది. ఈరోజు మన బెల్లూరు అయ్యప్ప ఆలయము అభినవ శబరిమలై అయ్యప్ప ఆలయంగా వెలుగొందుతూ ప్రతి బుధవారం సుమారు 1000 మంది దర్శిస్తున్నారు. 21 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్న శుభ సందర్భంగా గత 3 రోజులుగా బెల్లూరు అయ్యప్ప आलय కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతిరోజు उत्सवाలను निर्वहिंचడం జరిగింది. बेला मंडळातील आदिवासी गावांना जोडणाऱ्या रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. रस्ता दुरुस्तीचे काम सुरू होऊन 2 वर्षांहून अधिक काळ लोटला असतानाही ते पूर्ण करण्यात कॉन्ट्रॅक्टरसह R&Bच्या अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका होत आहे. 8 कोटी रुपयांच्या निधीतून सुमारे 9 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्यात आले आहे. रस्त्यावर वारंवार होणाऱ्या अपघातांकडे R&Bचे अधिकारी व लोकप्रतिनिधी लक्ष देत नसल्याची टीका होत आहे. खडी रस्त्यावरून वाहने ये जा करत असताना तेव्हा धूळ उडते आणि आजूबाजूला राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत आहे. काही आजारी पडत आहे. ठेकेदारांच्या दुर्लक्षणामुळे बीटी रस्त्याची कामे होत नसल्याची चिंता आदिवासी व्यक्त करत आहे. मेरा नाम जादव रुईदास, दुब्बागुड़ा ग्राम पंचायत सरपंच, बेला मंडल, जिला आदिलाबाद। साहब, ये हमारा रोड 2019-18 में सैंक्शन हुआ। सैंक्शन होने के बाद में टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के बाद काम भी चालू हुआ। आज 2 साल से कंक्रीट डाल के रोड को ना देखने को आ रहे ना कुछ भी नहीं। पूरे बरसात में भी पूरे गाड़ी बैल चल के बैला का पूरा पैर जा रहे और धूप काले में पूरे क्या कि स्लिप होके मोटरसाइकिल के ऊपर से गिर रहे और दिन का 2-3 मोटरसाइकिल भी पंचर हो रहा सर। ये अगर ये मटेरियल तो भी निकाल के हमारे को ग्रावेल तो भी डाले तो भी चलता सर। आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळातील पिपळगाव गावातील पोच्चमा मंदिर नावाने गुंजत आहे. गावातील लोकांनी अम्माला नैवेद्य दाखवला आणि अम्माचा अभिषेक केला. यावेळी ग्रामस्थांनी सांगितले की सन 2007 पासून दरवर्षी गावात नैवेद्य दाखवून अम्माचे आशीर्वाद मिळत आहे. त्यामुळे सर्व महिलांनी हा सोहळा साजरा केला. लोक सुखी राहो आणि पिकांची भरभराट हो अशी अम्माकडे विनंती केली. పోషమ్మ విగ్రహం కూర్చోబెట్టినాం. మా ఊరికి అందరూ బాగుండాలని పండాలని అన్నిటి పాడి పండుకోవడానికి ప్రతి ఊరు ఇప్పుడు 15 సంవత్సరాలు అవుతున్నది. మేము ఈ పోచమ్మ తల్లికి 10 సంవత్సరం భోజనం పెట్టిస్తున్నాం. అన్నదానం అందరికి ప్రజలకు అందరికి అన్నదాన కార్యక్రమం మేము మహిళలంతా కూడి అంతా మంచిగా ఇది చేస్తున్నాం. మంచిగా ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం. అప్పటి నుంచి మాకు సంతోషం, అంత ఆనందం ఉన్నది. మా ఊళ్ళో అంత మంచిగానే ఉన్నది, క్షేమంగా ఉన్నది. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. आदिलाबाद मधील कंदिश निवास रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली पक्षाच्या गटांनी काम केले पाहिजे. सीनांना यांच्या आगमनाने आदिलाबाद मध्ये काँग्रेसची प्रगती झाल्याचे रेवंत रेड्डी यांचे म्हणणे आहे. प्रजासेवा भवन मध्ये नित्य अन्नदान, कंदिश निवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. अम्मा न्यूजच्या लेखाला प्रतिसाद, अधिकाऱ्यांनी रस्त्यावरील मातीचे ढिगारे साफ केले. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.